Nagpahimangno ang Davao City Overland Transport Terminal Management kalabot sa mga van nga iligal nga nagapamasahero gawa sa terminal. Atong sero ng detalye nini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara gabisuhan sa pamunuan sa dikot ang mga pasahero nga dili gayud mosakay og mga van nga illegal nga nagapamasahero diha sa gawas sa terminal. Labi na karon giasahan ang pagdagsa sa mga pasahero nga biyaheng probinsya sugod karong weekend. Ingnan ang pasahero nga pasulod unta sa Davao City Overland Transport Terminal nga wala nay mobiyahe nga bus. Ing-ani matud pa ang sagad nga modus sa dispatcher og mga van nga illegal nga nagaparada sa kadalanan gawas sa dikot aron makadani og pasahero nga mosakay sa ilang van. Dugang pa nga pag-abot sa lugar nga pipila na lang ang pasahero, panaugon matud pa ang nahibiling mga pasahero sanglit dili na mo diretso ang van sa ilauntang destinasyon. Kini ang gibutyag sa Dikot Management sa ilang mga nadawat nga reklamo labot sa mga van nga illegal nga nagapamasahero sa gawas sa dikot. It's either ginatago nila ang van nila pero na ay mga canvassers nga diha pa lang sa gawas ato ang terminal because our terminal is naka-fins man gyud na no. Ila kang duolon moingon na sila sa imo especially atong mga going to south nga naikating time ma'am ha. Ingnon ka anak nila nga wala na may bus diha. So diri na lang mo sakay sa ato ang van. Karong gilaumang dagsa ang mga pasaherong pauli sa nagkadaiyang probinsya alang sa Semana Santa. Abiso ngadto sa mga pasahero nga dili gayud manakay og mga van nga illegal nga nagapamasahero alang sa ilang kaluwasan sa pagbiyahe. Kanang nag-proliferate nato nga mga vans nga wala sa terminal, it's either wala na renew ilahang frankisa, di ba? So simba ko lang kung adunay mahitabo dili mo insured kay walay insurance. Kung buot sa pasahero nga mosakay og van, didto manukad sa mga lehitimong van terminal. 7 ang gila isip lehitimong satellite van terminals sa Davao City nga sagad ana agawas sa mga mall ug anaasab sa Tulip Drive. Samtang karong adlaw, anaa pa sa normal ang ihap sa mga pasahero. Hinoon, hugot nga seguridad ang ginapatuman. Gawas sa kapulisan ug Task Force Davao, sayo pa lang sa buntag, dunanay K9 dog ang gideploy nga naglibot sa tibuok terminal. 32 sab ka mga CCTV cameras ang 24/7 nga nakabantay sa mga aktibidad sa terminal. Sa dugang sa Dikot Management nga mas maayo ang mga pasahero nga mag-book online og ticket aron nga dunagay receive seat sa ilang biyahe. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.